സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. മഞ്ജുമാത മാളികപ്പുറത്തമ്മ ദേവിലോകമാതാവേ శరణమయ్యప్ప. అన్నదాన ప్రభువే శరణమయ్యప్ప. నేను కురువకాడిలతో శంభు నంబూదిరి ശബരിമല മുൻ മഞ്ജുമാത മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി അമ്മേ ദേവി ശരണം. അൻപാർന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തകളെ, 2026 ജനുവരി മാதம் 6, 7, 8 തീയതികളിൽ എരുമേലിയിലിരുന്ന് പെരുവഴിപ്പാതയാക ശബരിമല യാത്രയ്ക്ക് செல்லும் யாத்திரிகளுக்கு அர்க்கோணம் ஐயப்பன் பக்தர்கள் அறக்கட்டளை சார்பாக பெரியான வட்டத்தில் சிறப்பான முறையில் அன்னதானம் நடைபெறவுள்ளதால் அனைத்து எல்லா ஐயப்ப பக்தர்களும் தற்பாதை இந்த அன்னதானத்தில் பங்கு பெற்று அன்னதான பிரபு ஐயப்பா ஸ்ரீதர்ம சாஸ்தா கலியுக விரத ஐயப்பா ஆசீர்வாதம் அருள்பெற்று நல்லபடியாக അയ്യപ്പ ദർശനത്തിന് செல்லுமாறாகணும்னு அருள்வாக்கு சொல்லுவோம் சாமி. சுவாமியே ശരണമയ്യപ്പ. இந்த അന്നദാനത്തിൽ എല്ലാ ആശീർവാദം അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെയും മഞ്ജുമാത മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെയും ആശീർവാദം എല്ലാ അയ്യപ്പ സ്വാമിമാർക്കും ഇരിക്കട്ടെ. സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ. മഞ്ജുമാത മാളികപ്പുറത്തമ്മ ദേവിലോകമാതാവേ ശരണമയ്യപ്പ. അമ്മേ ദേവി ശരണം.